faire de la modulation d'amplitude, une amplitude pour le 0 ou une amplitude pour le 1, on peut envoyer des données sur cette porteuse-là. Kif kif, si on veut faire de la modulation de fréquence, نختاروا une fréquence pour le 1 ou une fréquence pour le 0 ونجموا نبعثوا بها l'information 1 bit par période de temps. نفس الشيء pour la phase. Donc شفنا les trois types de modulation. هذه مثلا l'amplitude, ناخذوا deux amplitudes, une amplitude haute, une amplitude basse. On affecte l'amplitude haute, par exemple, pour le bit 1 ou pour le bit 0. C'est une entente entre les intervenants du réseau. L'autre pour, si c'est pour le 1, ça c'est pour le 0. L'amplitude, si on module l'amplitude, les autres paramètres, la fréquence, c'est-à-dire nombre de cycles par période, هما بيدهم نفس الشيء بالنسبة للان ولا الزيرو. كيف la phase بالنسبة للان والزيرو. Si on module l'amplitude, c'est juste l'amplitude qui change. نفس الشيء pour la modulation de fréquence. Modulation de fréquence, on a une amplitude fixe pour tout le monde, ou on a une phase fixe pour tout le monde, mais ce qui change, c'est le nombre de cycles par période de temps pour chaque type de bit. بالنسبة للفاز اللي باش نشوفوها اليوم، modulation de phase, les phases, qu'est-ce que ça veut dire la phase? C'est comment débute le signal. Si la phase est égale à 0, le signal commence par 0 et monte pour faire des sinusoïdes. Si la phase est 90 degrés, le signal commence par le haut de la crête et descend. C'est une cloche inversée, c'est 90 degrés ou la pi sur 2 mathématique. Si la phase c'est égal à moins, هذه 0 هذه pi. Donc pi من 0 en descendant. Si la phase est moins 90 ou moins pi sur 2, c'est une cloche بالعكس. C'est une cloche, une vraie cloche. تبدأ من تحت وهي ماشية وتطلع وترجع. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Une phase pour le bit 0 ou une phase pour le bit 1. C'est tout. Ça va nous donner quelque chose comme ça. Par exemple, c'est la phase 0 pour le 1 ou la phase pi pour le 0. Donc, si on a le bit 1 à transmettre, bien sûr, la modulation de phase, les fréquences ou l'amplitude sont constantes pour tous les bits. La fréquence, c'est 2 cycles. On a 2 cycles qui sont là. Deux cycles. Mais l'amplitude, mais ce qui va changer, c'est que l'initial de chaque bit. Le 1, si on a 1, il commence par 0 en remontant. Si on a un 0, il commence par 0 en descendant. Le 1 ou le 0, ainsi de suite. Donc, ceci va nous donner différentes formes, que ce soit la modulation de phase ou la modulation d'amplitude ou la modulation de fréquence. Il va nous donner différentes formes pour le 1 et le 0. Comme ça, on peut transmettre ou à l'arrivée, et il peut lire les bits et dire que c'est un 1 ou c'est un 0. Comme exemple de modulation de phase, ce qu'on appelle le PSK, phase ou le shift keying. مثلا نجمو نعملو encore plus. On peut envoyer, on va la voir plus tard, on envoie plus qu'un bit par période de temps. باش نبعثوا مثلا هنا dans le cas اللي modulation à 4 niveaux de phase هذايا باش نبعثوا مثلا les 4 شنو هما les 4 bits possibles 0 0 0 1 1 0 ولا 1 1. Ce qu'on peut faire, c'est associer à chacune de ces types là une phase. OK, et on peut envoyer plus qu'un bit par période de temps.
Donc, خلينا نرجعوا للمودولاسيون سامبل اللي 1 بيت بار بيريود دو طون. المودولاسيون سامبل هما لي 3 تيب موجودين هنا. هنا عندي المودولاسيون اللي هنا الاولانيه سي لا مودولاسيون دامبليتود، نختاروا اون امبليتود بور لو 0 اون امبليتود بور لو 1 نبعثوا بها. والا هذه المودولاسيون دو فريكونس pour une période donnée نختاروا une fréquence pour le 0 ou une fréquence pour le 1 ou comme ça on peut envoyer. Bien sûr وقت اللي نخدموا بالمودولاسيون d'amplitude وحدها كان باش نخدموا هذه المودولاسيون سامبل، وقت اللي باش نخدموا المودولاسيون دو فريكونس نخدموا وحدها، وقت اللي المودولاسيون دو فاز وحدها. هذوما ce sont des modulations simples. Ça consiste à jouer sur un seul paramètre et laisser deux paramètres inchangés. بالنسبة للمودولاسيون كومبوزي، هي c'est une modulation معناتها وقتاش بداو يفكروا في المودولاسيون كومبوزي وقت اللي نحبوا نبعثوا بلوس كان بيت بار بيريود دو طون. مش لازم كل تيك دورلوج ولا كل بيريود دو طون نبعثوا ان بيت. بور سولا هي شنية معناتها سي كوا l'idée derrière ça. Pour envoyer plus par période de temps, il faut trouver plus de formes de signal. في المودulation simple, c'est quoi la modulation simple? لقينا une forme pour le 0, une forme pour le 1. باش نبعثوا 2 bits par exemple, يلزمنا 4 formes du signal. Une forme pour le 0, 0, une forme pour le 0, 1, une forme pour le 1, 0 et une forme pour le 1, 1. Ok? كان عندنا معناتها باش نبعثوا 3 bits par période de temps, il nous faut 8 niveaux ولا 8 types de signaux. Comment les produire? On les produit كيف قلنا بالنسبة لل PSK, on peut les produire en jouant sur un seul paramètre. مثلا هنا j'ai choisi une phase pour le 0, une phase pour le 0, 1, une phase pour le 0, 0, une phase pour le 1, 0 et une phase pour le 1, 1. Donc, comme ça, maintenant, je me sers pour envoyer 2 bits. Chaque fois que j'ai une succession de 0, 0, j'envoie un signal dans la phase et 90, cloche inversée, pi sur 2, les 0, pi sur 2, pi, ou moins pi sur 2. OK? Donc, on peut agir sur un seul paramètre pour envoyer plus de bits. Ou là, on agit sur plusieurs paramètres. D'après ce que j'ai dit maintenant, il y a une relation entre le nombre de bits qu'on peut transmettre par période de temps et le nombre de formes du signal, ou ce qu'on appelle valence du signal. Pour envoyer un bit par période de temps, il nous faut 2 formes du signal, une forme pour le 1 et pour le 0. Donc, 1 égale log 2 de 2, donc c'est vérifiable. Si on veut envoyer 2 bits par période de temps, il nous faut 4 formes du signal. Donc, il y a une relation entre le nombre de bits qu'on va envoyer et le nombre de formes de signal qu'on a. La formule qu'on a, c'est n log 2 de v, où n, c'est le nombre de bits qu'on peut envoyer par période de temps, où le v est la valence du signal. Est-ce qu'on est d'accord maintenant sur ça? Monsieur, c'est la valence du signal. C'est le nombre de formes du signal. Par exemple, une forme pour le 0, watt pour l'amplitude, une autre forme pour le 1. Ça, c'est la valence. On a 2 formes possibles dans la modulation. OK, 2 formes du signal possibles.
في المودولation هي في simple الموديولاسيون سامبل. في المودولation simple c'est deux formes. إذا كان المودولation composée on veut envoyer plus de bits, il me faut plus de formes pour le signal. OK, باش نجم نبعث مثلا 2 bits par période de temps, يلزمني une forme pour le 00, une forme pour le 01, une forme pour le 10 et une forme pour le 11. Il me faut 4 formes pour envoyer 2 bits par période de temps. OK, la relation اللي عندي معناتها mathématique, le nombre de bits que je peux envoyer par période de temps est égal log 2 de V. Le V هي اسمها الفالونس ولا بالدارجة ولا هي nombre de formes du signal que je dois avoir pour pouvoir envoyer ces n bits. OK. واضح مسيو، يعطيك الصحة. أي واضح. هنا خديت اكزامبل انا عملته بيدي قبيليكا ولا جيسبر كو فو بوفي لير. خديت معناتها اون مودولاسيون معناتها هكا تجربه اون مودولاسيون جو فو انفويي 3 bits par période de temps. Supposons que j'ai des données هذوما à envoyer اللي من الفوق هذوما. Je veux les envoyer 3 bits par 3 bits. مثلا si on a une modulation تو مثلا خلينا نستعملوا une méthodologie معناتها une appellation une convention ما بيناتنا كي نقول modulation AFP معناتها ال A c'est l'amplitude, le F c'est la fréquence ou P c'est la phase. Donc qu'est-ce que ça veut dire que نجي نرصف les possibilités نتاعي الكل 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, ainsi de suite, les possibilités نتاعي. Le premier bit, je vais l'utiliser pour l'amplitude. Le deuxième bit, c'est la fréquence. Le troisième bit, c'est la phase. Le bit 0, on va utiliser une amplitude 0. 0, on va utiliser la fréquence 0 et sa phase 0. Et par exemple, c'est un bit 1, on va utiliser l'amplitude 1. F1, je vais utiliser la fréquence 1 et le dernier c'est 0, je vais utiliser la phase 0. Donc, si je vous demande de faire une modulation, je vous spécifie c'est quoi les paramètres de cette spécification. Les 4 bits. Donc, par exemple, شنو اللي عندي par exemple les données نتاعي نرصفهم 3 bits par 3 bits. Les 3 premières bits c'est 1 0 1 1 0 1 اللي هو هذا 1 0 1 0 1 c'est l'amplitude 1, la fréquence 0 et la phase 1. Donc si je prends comme exemple les deux amplitudes que j'ai, l'amplitude 0 2 volts, l'amplitude 1 4 volts, je prends deux niveaux de fréquence aussi, 2 cycles et un cycle, et la phase 0 pi sur 2 et moins pi sur 2. Donc, 1 0 1 l'amplitude 1 c'est العالية 4 volts. الثانية الفريكونس 0 fréquence 0 c'est 2 cycles. Donc l'amplitude العالية ou 2 cycles. والثالثة هي pour la phase de 1 c'est moins pi sur 2. Donc amplitude العالية 2 cycles ou la phase c'est moins pi sur 2. هذه moins pi sur 2 هي c'est la cloche. Donc j'ai 2 fois une cloche. هنا بعد 1 0 1 j'ai 0 1 1 0 1 1. Donc le premier c'est l'amplitude 0 2 volts قصيرة معناتها. La fréquence 1 c'est un cycle, l'amplitude قصيرة une seule forme, une seule forme. et شنو هي الاخرى اللي قلت معناتها 0 1 1 والاخرانيه 1 la phase 1 c'est moins pi sur 2. donc عندي une cloche وعندي l'amplitude الصغيره وعندي
شنو آخر l'amplitude صغيرة قلنا والفريكونس un cycle. Est-ce qu'on comprend maintenant lorsque je vous demanderai par exemple de faire la modulation composée AFP et je vous donne ces choses-là, en principe, en vous donnant les données qui font hack, vous pouvez me dessiner le signal résultant. Est-ce que vous avez compris? مسيو مثال ما يقلقكش كان تعاود لي عايشك. Bien sûr, ما عندي حتى مشكل. انا من مسيو فهمت انا لازم نعمل التابل دو فيريتي نتاع لامبليتود نتاعي والفاز والفريكونس. خليني نعاود لك انا. انت اول حاجه في ان اكزرسيس باغ اكزومبل الكونفونسيون ما بيناتنا تشوف combien de bits je veux envoyer. مثلا هذه c'est une modulation à 3 bits par période de temps. تبدا عندي une donnée ويقولوا لي باش نبعثهم 3 bits par 3 bits. ومن بعد يعطيني le genre de modulation comment je vais l'envoyer الموديل نتاعي مثلا هذه AFP معناتها amplitude fréquence phase. donc انا نجي نحط les différentes façons تاعي نتاع les 3 bits نحطهم ordonnés. تعرفوا كيفاش تحطوا les différentes formes. تحط 4 0 بعد 4 1 2 0 بعد 2 1 2 0 بعد 2 1 بعد 0 1 0 1 0 1 0 1. هذوما les 8 possibilités نتاعي. puisque قالوا لي AFP. شنو معناتها AFP بالنسبة للمودولاسيون AFP؟ معناتها le premier bit c'est l'amplitude, le deuxième bit c'est la fréquence ou le troisième bit c'est la phase. نجي هنا j'associe à chacun une forme. Lorsque c'est 0 c'est مثلا le premier bit lorsque c'est 0 c'est A0. Lorsque le premier bit c'est 1 c'est A1. Deuxième bit lorsqu'il est à 0 c'est la fréquence 0. Lorsqu'il est à 1 c'est la fréquence 1. Troisième bit lorsqu'il est à 0 c'est la phase 0. Lorsqu'il est à 1 c'est la phase 1. Donc هذوما les 8 formes de signal نتاعي. هذوما les 8 formes de signal qu'il me faut pour envoyer les 8 bits. Maintenant يعطيني ça aussi on me le donne. Deux niveaux de voltage d'amplitude, 2 niveaux de fréquence ou 2 niveaux de phase. ايش نجي انا نشوف mes données نتاعي 3 bits par 3 bits. Les 3 premiers bits c'est 1 0 1. 1 0 1 اللي هو هذا. شنو معناتها؟ Le bit 1 il est associé à l'amplitude 1 puisque c'est un bit 1. Le bit الثاني il est 0 donc il est associé à la fréquence 0. Le bit الثالث il est 1 donc il est associé à la phase 1. Donc je vais dessiner pour envoyer 1 0 1, je dessine un signal dont l'amplitude est à 1, 4 volts, dont la fréquence est 0 F0 2 cycles, et dont la phase est 1, c'est moins pi sur 2. Now, donc on dit une amplitude 1, 4 volts, donc signal تاعي باش يكون au niveau نتاع les 4 volts moins 4 volts. signal نتاعي باش يكون fréquence 0. la fréquence 0 عطاوها لي 2 cycles, donc باش يجي يبداو عندي 2 fois 2 cycles تاع الفريكونس. وعندي la phase نتاعي c'est moins pi sur 2 اللي هي une cloche, donc 2 cloches في البيريود هذه. هذا 1 0 1 مثلا نشوف 0 0 0 هذه 0 0 0 0 0 0 شنو هي؟ عندي l'amplitude 0 الفريكونس 0 والفاز 0. l'amplitude 0 تقول لي
c'est l'amplitude القصيرة 2 volts. La fréquence 0 تقول لي 2 fois une sinusoïde 2 cycles. Ou le phase 0 تقول لي pi sur 2. Donc, j'ai 2 fois des cloches inversées في هذه. فهمنا est-ce que c'est compris؟ نجمو من بعد en avance نشوفوا l'exemple اللي بعده. هذا ces choses là كان جينا en présentiel نعملوا des exercices معناتها au tableau ولا في نعملوا des exercices باش نشوفوا. مسيو نجمو نخدموا على الوايت بورد ولا نجمو نحلوا البينت ولا حاجة معناها؟ اي ما صعيب معناتها ما عنديش ان ستيلو ولا حاجه هكا معناتها تنجم تعمل انت دي زيسي فهمتني تنجم تبعثهم لي نشوفهم اما انا جو نبو با انا جو نبو با لو فير معناتها سي تري عنديش ميم با اون سوري فهمت اوكي دونك انا سكو جو تو كونساي باغ اكزومبل سي دو ريفير سا من غير ما تغزر التصويره هذه تغزر تو سكي سات عندي اون سيري دو دوني قالوا لي باش نعمل لها اون مودولاسيون اي اف بي معناتها لو بيت الاولاني سي امبليتود الثاني فريكونس الثاني فاز جو ريكري سا هذه ساهل سي تابل لا ونبدا نصور على روحي. خلينا نشوفوا بور لي 4 بيت. عندي سؤال صغير التابل في شنو عاونتنا في كيف رسمنا؟ ها التابل يعني شنو كانت اليوتيليتي نتاعها يا اخي استخدمناها التابل؟ بيان سور استخدمناها انا كي انت سي تو اوبلي سا معناتها هذوما سي لي ديفيرونت فورم. انا كي قلت لك اي اف بي ماهيش كيف اف ا بي باغ اكزومبل معناتها اف ا بي البيت الاولاني هذا سي لا فريكونس. فهمت يا مسيو اي جوست تعرف مسيو صار في بالي خذينا ال 101 نتاع لي 3 بيت الاولانيين نتاع الدي هذيك جوست انا هذيا نعملوها الاولانيه انديبوندامون دي دوني. هذا سي الموديل نتاعي اللي باش نخدم بيه. هذا سي لي ديفيرونت فورم نتاعي. بعد اي دوني تجيني نشوفها في التابلو نتاعي انا هي ونصورها. اي واضح يا مسيو عايشك. اوكي وفي الكاتر بيت لا ميم دوني هذه باش نبعثها 4 بيت بار 4 بيت. شنو معناتها باش نبعثها 4 بيت بار 4 بيت؟ جو في انتيسيبي ان تي بو. في 4 بيت هما 12 بيت هنا. كان نبعثها 3 بيت كان نبعثها ساعه بيت بار بيت il me faut 12 périodes. كان نبعثها 2 بيت بار 2 بيت il me faut لا اله الا الله محمد رسول الله 6 périodes. كان نبعثها 3 بيت بار période il me faut 4 périodes. وكان نبعثها 4 il me faut 3 périodes donc je gagne du temps je peux envoyer plus. ok donc هنا la même donnée ولا إذا كان يقول لي استعمل la modulation composée AAFP. شنو معناتها AAFP؟ les deux premiers bits c'est pour l'amplitude, le troisième bit c'est pour la fréquence, le quatrième bit c'est pour la phase. donc نعمل les possibilités نتاعي الكل هذم en sachant que les deux premiers bits c'est l'amplitude. Donc les deux premiers bits ils sont à 0, c'est A0 A0. Par exemple les deux premiers bits c'est 1 0 on dit A1 0. donc هنا كيفاش باش نصوروا هذا؟ il me faut 4 amplitudes, une fréquence, 2 fréquences et 2 phases pour pouvoir faire ça. مثلا هنا les 4 premiers bits c'est 1 0 1 0 1 0 1 0. donc
l'amplitude que je vais utiliser, c'est l'amplitude 1,0. L'amplitude 1,0 اللي هي 6 volts. 6 volts. بعد عندي la fréquence 1 c'est un cycle. Un cycle. بعد عندي la phase 0 c'est moins pi sur 2. Donc 6 volts, un cycle, moins pi sur 2. Les 4 deuxièmes bits, c'est 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0, 0. Donc les deux premiers bits, c'est pour l'amplitude, c'est A11. A11, c'est 8 volts. Le signal تاعي باش يجي في 8 volts. 1, 1, 0, 0. La fréquence نتاعي 0, c'est 2 cycles. والphase تاعي 0, c'est moins pi sur 2. Donc كيف هذه لكن 2 cycles والامبليتود أطول. 1 1 0 0. من بعد الاخراني اللي عندي سي 0 0 1 0. 0 0 1 0 اللي هي هذه. C'est 2 volts, l'amplitude A 0 0 2 volts, la fréquence c'est un cycle, ou le phase c'est 0, le phase c'est 0, c'est moins pi sur 2. Ah, qu'est-ce que ça me donne? Donc, suivant le modèle qu'on vous donne, vous pouvez avoir les formes du signal que vous avez. Est-ce que vous avez compris ces modèles-là de modulation composée? Donc, on peut jouer sur les paramètres, soit jouer sur un seul paramètre, plusieurs paramètres, pour envoyer plus de bits par période de temps. بدينا ورينا كيفاش نبعثوا un seul bit par période de temps en jouant sur un seul paramètre. Même en jouant sur un seul paramètre, نجموا نبعث plus de bits en associant à chaque forme ou à chaque ensemble de bits différents une forme du signal. متفقين؟ Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? واضح monsieur. Mais donc هنا فما d'autres genres de modulation. تو كيف هذا الموديل اللي عطيهولي il envoie 4 bits par période de temps. هذا اسمه المودولاسيون كوام ولا 16 كوام. 16 كوام معناتها عندنا 16 possibilités. هذا كيفاش عامل عنده une amplitude, 2 amplitudes, 3 amplitudes وعنده قداش من الفاز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لا 10 مش حسبها 11 10 11 12 نفاس. هنا بار اكزامبل لو 0 0 اللي 4 0 هذا سي في لا فاز نتاعي بي سور 4. هذه بي سور 2 هذه بي سور 4. 0 0 0 سي لا فاز بي سور 4 والامبليتود الصغير. هذا الشيما يعطيهولنا معناتها يقول لي مثلا utiliser 16 كوام اللي هو c'est un standard c'est ça اللي 0 0 0 سي في الفاز بي سور 4 وفي الامبليتود الصغيره. 0 0 0 1 سي كيف 0 0 لكن في الفاز بي سور 4 في الامبليتود الكبير. دونك كيف انا عطيت هنا في الاكزامبل تاعي لو موديل هذا سي الموديل تاعي كي نقول AA FP سي الموديل تاعي. الموديل بور لو 16 كوام سي سا. اوكي
0001. C'est quoi? C'est le pi sur 8 ou l'amplitude الثانية اللي ماهيش صغيرة l'amplitude الثانية. اوكي هذا بيدو نجمو نستعملوه pour envoyer les bits اللي قلنا عليهم مثلا الدوني هذه نجمو نستعملوها en utilisant 16 كوام هذا. علاش je préfère pas ne pas l'utiliser معناتها هذا خاطر pour dessiner le pi sur 8 ou le pi sur 4 c'est pas facile. Les seules phases اللي نجمو نصوروهم facile هما الزيرو والبي sur 2 ou le moins pi sur 2. Les autres c'est ambigu ما كيفاش تصورتها معناتها la machine peut le faire, on peut les distinguer بالماشين لكن باليد تولي صعيبة باش نشوفوهم فهمت. Donc en fin de compte معناتها يلزم معناتها ce qui est important انه pour chaque donner une forme différente pour chaque ensemble de bits qu'on veut envoyer. Bien sûr, c'est une entente, mais est-ce que un système de communication s'entende sur comment envoyer les bits? هي المودولاسيون كيفاش شنو هما لي ريغل نتاعي à utiliser. مش يجي واحد يحك راسه ويقول انا نستعمل 16 كوام الاخر ما يعلموش ما يعرفش كيفاش يقراهم. متفقين؟ اوكي monsieur. Bon. Bien sûr باش نجمو de l'autre côté معناتها باش يجم يقرا السيد باش يجيه ان سينيال باش يجم يقرا. شنو هي التكنيك utilisée؟ c'est l'échantillonnage. شنو هو l'échantillonnage؟ يجي معناتها دي بيريود سبيسيفيك معناتها يقرا لا qu'est-ce qu'il y a في الليني نتاعو. Elle consiste à prélever des échantillons du signal à une cadence déterminée. هنا la cadence suggérée ou la minimale qu'on doit utiliser pour ne pas se tromper sur ce qui est écrit ou ce qui est envoyé, le FE doit être supérieur à 2 fois la fréquence maximale de l'émetteur. La fréquence d'échantillonnage FE doit être au moins le double de la fréquence maximale du signal à échantillonner. Comme ça, on peut reconstituer le signal ou on peut retrouver les données internes. Sinon, on peut se tromper. Il y a une base mathématique à l'âge 2 fois. Mais je ne sais pas dans le cadre du cours, mais celui qui est intéressé, il peut revenir à la littérature, il peut la trouver ou نحاول نفسروها ولا. Donc l'amplitude de chaque échantillon, je vais lire à une fréquence qui est FE, où les valeurs que je vais trouver seront quantifiées. On va les coder sur un bit ou on peut reconstituer notre signal. On a un codage MIC ولا مش عندنا في الاسامي معناتها عندي فيه اللي معناتها il fait l'échantillonnage, il encode sur 8 bits les échantillons qu'il a trouvés ou donc il va les restituer باش نجمو reconstituer le signal ou les bits envoyés. Donc le signal vocal par exemple fréquence max نتاعو la bande passante في التليفوني معناتها اللي مستعمله c'est 4000 Hz. Dans 4000 Hz, on doit l'échantillonner 2 fois plus, 8000 fois par seconde.
8000 fois par seconde. Si on divise une seconde par 8000, les échantillons doivent se faire, on peut reconstituer la voie chaque 125 microsecondes. Les 125 microsecondes, les 1 sur 8000. On va trouver donc des valeurs à chaque 125 microsecondes, on va trouver des valeurs. Quand on va numériser pour retrouver la voix. Pour la voix, les signaux sinusoïdal, c'est la même chose. On échantillonne au moins deux fois avec une fréquence supérieure à 2 fois la fréquence max. Et après ça, on peut lire notre signal. Le processus de l'échantillonnage, fait 3 étapes. L'échantillonnage, la quantification. Maintenant, des échantillons, je les quantifie, maintenant une valeur. Je les code. Par exemple, si c'est un signal sinusoïdal, moi, ce n'est pas un signal sinusoïdal, je vais trouver des valeurs, ça va me donner, c'est une sinusoïde, ça va me donner une sinusoïde qui ressemble à la sinusoïde qu'on a envoyée au départ. Donc, la modulation, elle consiste à envoyer, voilà, à changer le signal porteuse pour qu'il transporte des données binaires, donner des formes au signal باش يكونوا significatifs. بعد القراية من الجهة الأخرى تقع un échantillonnage, ce qui me permet de restituer le signal et de le lire à notre guise. هذا l'échantillonnage. مانيش ندخل في الديتاي برشا باش ما خاطر فما plusieurs sortes d'échantillonnage كيفاش يتعمل. اما la seule formule اللي شفناها انه pour ne pas nous tromper sur les valeurs qui ont été envoyées par l'émetteur, il faut échantillonner, pour la lecture, pour la démodulation, il faut échantillonner à une fréquence qui est double de la fréquence max utilisée pour l'envoi. Maintenant, هذم les signaux numériques العملية اللي هذم اللي شفناهم c'est les signaux analogiques. Maintenant, كيف فما les signaux analogiques فما les signaux numériques. Les signaux numériques هما شنو الفرق ما بين signal analogique و signal numérique. Signal numérique fait des transitions brusques, fait des changements brusques d'un niveau à un autre, haut, bas, haut, ainsi de suite. هذا السينيال نيميريك. بالنسبة للسينيال أنالوجيك معناتها سي سموث، معناتها تتعدى معناتها ما فماش شانجمون بروسك دو سينيال معناتها. هذا سي الأنالوجيك. بالنسبة للنيميريك مثلا جو سي با، هذا سينيال نيميريك يتعدى من 0 ل 1 في بروسكومون من غير ما ينبه، معناتها من غير ما فما une transition smooth. هذا le signal numérique. Donc pour la transmission des données, فما deux façons de le faire. Soit on utilise des signaux analogiques, on utilise ce qu'on appelle la modulation, soit on utilise des signaux numériques. Et l'عملية اللي تستعمل transmission numérique, ça s'appelle l'encodage ou le codage. كيف المودولation l'équivalent تاعها باش نبعثوا des données بالsignal numérique, c'est le codage ou l'encodage.
Donc, si par analogie, l'équipement qui me permet de faire la modulation des modulations اسمه المودem, بالنسبة للترانسميسيون نيميريك l'équipement كان نفس الحكاية نستعملوه. مودم سي نصها الكلمة مودولاسيون ونصها الآخر ديمودولاسيون، ça donne المودم. بالنسبة للترانسميسيون نيميريك l'équipement qui fait la transmission de données numériques sur un signal numérique, ça s'appelle le codec. Codec. Le codec, شنو الواحد كيف codeur ou décodeur. Ok, le codec nous permet d'envoyer des signaux et de recevoir des signaux numériques. Ben. Un codage pour la transmission, en tout cas, on va aller directement. Ben, فما حاجة أخرى اللي هنا معناتها هنا موجودة كيف une information, le répéteur. Les signaux lorsqu'on les envoie, ils vont être ils vont s'abaisser يبداو يضعفوا حتى لين يوليو نول. بالنسبة pour les régénérer ولا pour les régénérer, pour le signal numérique, on utilise un équipement qui s'appelle le répéteur. Pour le signal analogique, lorsqu'il y a affaiblissement du signal, on utilise l'amplificateur. شنو هو الفرق ما بيناتهم معناتها؟ هنا ما نعرفش باش ما حضرتوش على دي زيكيبمون انالوجيك كيف الريسبتور انالوجيك ولا اللي كانوا موجودين. فما تو دي ريسبتور نيميريك ولا انه وقت لي فما شويه شتاء ولا واحد منهم لو سينيال وقت اللي يبدا لو سينيال نيميريك كيفاش ليماج elle va disparaître. On peut pas, l'image est numérique ou le signal est numérique, on peut pas le répéter ou on peut pas le reconstruire, on voit plus rien. Tandis que pour le signal analogique, s'il y a du bruit ou le signal, on peut l'amplifier, toi les détaches, c'est ça la différence entre un signal analogique ou un signal numérique. Le répéteur, c'est tout ou rien, il peut répéter le signal, régénérer le signal comme il était, ou non, ou l'amplificateur, il amplifie les signaux اللي باش يلقاهم يزيدهم في القوة c'est tout. هذم les techniques وقت اللي يصير affaiblissement ولا de longue distance, il nous faut utiliser des équipements comme ça pour ne pas perdre le signal خاطر يمشي يضعف. Maintenant, on va voir quelques codages des signaux. Bien sûr, حكينا en large bande ou en bande de base ou la transmission en large bande حكينا عليها. Le signal numérique, c'est la page 81 كان نرجعوا شوية couche physique.
ما شفناهاش نتاع البون دو باز و باهي شعلنا فيها جوي بوتيتر لا فوار مرة أخرى. باهي هنا اللي حطيتها هنا ترانسميسيون بون دو باز. لي تيب دو ترانسميسيون ينجموا يكونوا en بون دو باز ولا transmission en bande de base par opposition à la transmission à large bande. شنو هي en bande de base؟ البande de base انه un seul signal voyage على le canal. ما نش نستعملوا plusieurs canaux ولا plusieurs signaux في نفس في كيف في نحكيو بون دو باز في الكياس كرهبه برك تتعدى بون دو باز. لا ترانسميسيون ا لارج بوند الكياس نقسموه اون دي سو كانو وكل كانال نجمو نبعثوا فيه ان سينيال. هذا الفرق ما بين بون دو باز و لارج بوند. بون دو باز انه في السيبور ولا في الكانال ان سول سينيال est envoyé ou reçu. Pour large bande, plusieurs signaux sont envoyés dans la bande passante utilisée ou la KS avec. Donc, pour de plus grandes distances, on ensemble le répéteur. Et on va voir quelques types de codage numérique. كيفاش نبعثوا السينيال ولا بيت نتاعنا في النيوميريك. ابسط شيء هي الكود توتوريان. هذا توتوريان اللي هو في البريود مثلا si on veut envoyer le bit 1 une tension haute positif haute وكان باش نبعثوا البيت 0 ما نحطوا شيء. donc le signal qu'on va obtenir si on veut envoyer ces bits là c'est simple à dessiner. 0 c'est في 0, le 1 في le haut, ainsi de suite. هذا يتسمى الكود توتوريان. كيف معناتها كيف اما اسمه NRZ non return to zero ما فيش. هذا كود كي روتورنا زيرو وقت اللي فهم زيرو نرجعوا للتونسيون زيرو. هذا au lieu d'avoir une tension معناتها si c'est zéro on a une tension c'est zéro, on a une tension basse في الزيرو. معناش une tension zéro معناش. donc يا اما او يا اما با. او pour le 1 با pour le 0. Bien sûr, si on utilise des règles pour transmettre, ما يلزمش نكونوا وحدنا اخترنا حاجة. يلزم الناس كل متفق عليها في وسط الريزو باش نجموا نقراو بعضنا باش نجموا نفهموا بعضنا. sinon معناتها on peut pas se comprendre. هذا ال NRZ. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur.
هذا البيبولير. البيبولير عندك الزيرو في الزيرو. دونك هنا البيبولير عنده 3 نيفو دو فولتاج، عنده الزيرو والاو والبا. تو الاخرين اللي شفناهم الانرزاد والتوتوريان عندهم 2 نيفو دو فولتاج، 2 نيفو دو فولتاج. البيبولير عنده 3 نيفو دو فولتاج، زيرو او با. شنو هما لي ريغل كون va utiliser؟ زيرو ديما tension nulle هيك في الزيرو هيك زيرو، لكن s'il y a deux 1 qui se suivent، s'il y a deux 1 كيف هنا 1 و 1، le premier 1 c'est haut, le deuxième c'est bas. Ok, alternativement, tension positive et négative alternativement lorsque c'est 1. Est-ce qu'on est d'accord? Ça ressemble، c'est une variante تشبه شوية لهذا وشوية لهذا. هنا ايش نضمنوا بها؟ je vais le dire معناتها plus tard. معناتها شنو نضمنوا بها؟ معناتها je vais le dire plus tard. شنو هي l'avantage نتاع هذا. Ça, je me rappelle quelque chose avant de passer نزيدو لنا. بالنسبة للموديولاسيون فهمنا معناتها فما لامبليتود وفما الفريكونس وفما لا فاز. نحب معناتها انتويتيفمون معناتها احنا على الاقل سي با لا ميم شوز، لكن الناس كل تسمع في الراديو، تسمع الاف ام، فما اون بوند اف ام وون بوند ا ام. انتويتيفمون معناتها بالنسبه لكم انتم شنو هي لا ديفيرونس ما بين الاف ام والا ام؟ كان يسالكم واحد واحد موديولاسيون تاع فريكونس وواحد تاع امبليتود. اي شنو علاش نستعملوا في الاف ام احنا؟ علاش ما نستعملوش الا ام؟ باهي لا رومارك اللي اون برانسيب تعرفوها انه الاف ام باغ اكزومبل سي او نيفو دون فيل، ما تخرجش لبرا. لا ديستانس نتاع الاف ام قصيره. لا ترانسميسيون اف ام est plus courte que celle de l'amplitude. الام عنده au niveau national، مثلا عندك الشين عندها نفس النومرو الام. الاف ام باش تسمع موزايك في بنزرت حاجه، في سوسه حاجه، في تونس حاجه، في سي با لا ميم شوز. هذه ادون معناتها الام الديستانس تاع ترانسميسيون تاعو اكبر من الاف ام. لا دوزيام رومارك انه علاش الناس تسمع الاف ام، خاطر لا كاليتي نتاع الاف ام تاع الصوت سي با لا ميم شوز دوني مي بار انالوجي. جو في فونكسيوني بار انالوجي. الكاليتي نتاع الاف ام خير. علاش؟ جيكسبليك. ساعة تو دابور علاش لا ديستانس اقل بالنسبه للاف ام؟ خاطر الاف ام فما ان فينومين بعد نشوفوه هو لو بروي. Le bruit, c'est quoi? Il va se rajouter aux signaux qui fait les signaux supplémentaires. Il Z. Qu'est-ce qu'il risque de faire le signal supplémentaire? Il risque de rendre, مثلا si on utilise la modulation d'amplitude يجي يرد صفر واحد ولا واحد صفر، خاطر معناتها il agit sur l'amplitude du signal. Tandis qu'il n'agit pas sur la fréquence. Donc c'est pour ça que l'amplitude, quand il y a un bruit, il peut la faire changer. C'est pour ça que la qualité, quand les nasmou l'AM, est أقل، خاطر فما du bruit qui s'est rajouté au signal, ou fama des choses qui ont changé, mais on continue à écouter avec du bruit. Tandis que بالنسبة لل FM,
le bruit n'agit pas sur la fréquence. C'est pour ça, c'est l'avantage pour la FM. Le bruit n'agit pas sur la fréquence, donc on a une meilleure qualité d'un signal à courte distance بالنسبة للFM. Une autre remarque à distance. علاش الFM l'AM il voyage plus que l'FM. خاطر فما une propriété physique نتاع les signaux مانيش très expert فيها انه puisqu'on agit sur la fréquence بالنسبة للFM. Il y a des tronçons de signal, des périodes de signal où elle est plus rapide, plus de cycles que d'autres tronçons. Les ondes qui ont une fréquence plus rapide voyagent plus rapidement que les ondes et la fréquence تاعهم أقل في distance. Ce qui fait avec la distance, les fréquences تاعهم أكبر, ils vont rejoindre les parties les fréquences نتاعهم أقل, où les signaux vont se mélanger وما عادش نسمعوا شيء. Donc à courte distance, on peut respecter chaque période dans l'ordre. وقت اللي تكبر la distance, ils vont s'écraser mutuellement et c'est pour ça que le FM, on ne peut pas assurer de longue distance avec le FM. Le FM peut être utilisé au niveau d'une ville, au maximum une vingtaine de kilomètres de diamètre, tandis que l'AM peut voyager أكثر, mais il est plus susceptible au bruit. C'est une remarque par rapport à la transmission analogique que je n'ai pas dit. Maintenant, l'encodage binaire, les types qui fait on encode des bits. Donc le bipolaire qui fait le 0 c'est 0 volts, ou le 1 alternativement مرة الفوق مرة l'autre. هنا كيف هذا كود توتوريال. هنا ال NRZ هذا كيف هذا, فما الكود RZ, فما الكود RZ return to zero. هذا كيف 0 tension nulle, لكن ال 1 في الوسط فما une transition vers le 0. chaque fois qu'il y a un 1 فوق بعد يرجع في الوسط يرجع للزيرو. زيرو كيف العادة بعد. donc à chaque fois on assure qu'on retourne à 0, لكن بالنسبة لل1 ماهوش كيف هنا اللي شفناه هذا التوتوريال اللي tout le temps او. ال1 يمشي او بعد يرجع للزيرو, يمشي او بعد يرجع للزيرو. هذا الكود return to zero. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. هذا كيف si je vous demande de dessiner un signal binaire ولا نعطيكم le type, كل واحد عنده les règles تاعو, il faut savoir les appliquer, c'est tout. توا نوتر كود اسمه بيفازي ولا مانشستر. الكود مانشستر هذا معناتها الزوز الزيرو. شوفوا الزيرو كيفاش يبدا با في الوسط يطلع الماكسيموم. الان العكس يبدا من الاو ويهبط في الوسط المينيموم. دونك le 0 c'est un front montant, c'est une période, un front montant. Le 1
c'est un franc descendant في وسط البريود. هذا ما فيهش زيرو، ما فماش ريتيرن تو زيرو، لكن هنا هذا تو اون كومونس ان بتي بو جو بريسيد ان بتي بو. بالنسبه للاخرين تو كي نشوفوا هكا هذا بارابور هذا باغ اكزومبل يا دي بيريود وين ما فماش اوكان شونجمون معناتها في لو سينيال. Tandis que le Manchester à chaque période, on a au moins une transition. À chaque période, on a au moins une transition. À chaque période, on a une transition. Ça, c'est important pour comprendre le rythme de l'émetteur. Je m'explique. Il y a des méthodes d'encodage qui englobent une information sur le rythme de l'émetteur. On dit qu'elle englobe l'horloge. À part les données, elle englobe l'horloge. Ou des méthodes d'encodage qui n'englobent pas l'information sur l'horloge. Des périodes entières اللي ما فماش دي ترانزيسيون، اللي باش يسمع ما يعرفش الريتم نتاع، ما ينجمش يعرف الريتم نتاع ليميتور خاطر. tandis que في هذا à chaque période il y a une transition. كان نسمع نقعد نسمع هنا ريت فما ان شانجمون، هنا نقعد نسمع ريت ان شانجمون هنا، ديجا في لي دو بيت هذم نفهم لو ريتم نتاع ليميتور. بالنسبة لهذم لا، ينجم يبقى بليزيور بيت من غير aucun changement. Donc, فما des méthodes d'encodage qui englobent l'information sur l'horloge. هذوما l'avantage نتاعهم c'est qu'ils permettent de se synchroniser plus vite. علاش se synchroniser plus vite؟ خاطر le récepteur il va connaître le rythme de l'émission plus rapidement et il va permettre de commencer à lire les données plus rapidement. Est-ce qu'on est d'accord sur cette information? مازلتوا معايا ولا؟ اي مسيو. فهمتوا شنو؟ فما دي تيب دونكوداج بالنسبه للنيميريك ماهمش كلهم كيف. فما واحد يهزوا معاهم اون انفورماسيون سور لورلوج. كيفاش يهزوها معاهم؟ انهم في وسطهم هما الميثود هذوما انهم لو ريتم دو ليميتور ولا دو لو ريسبتور اون بو لو كونيتر تري رابيدمون، خاطر à chaque bit on a un changement. في النص البيت عندي changement، في نص البيت عندي changement، يا اما دو changements par période يا اما فهمت. donc اللي باش يكود de l'autre côté il va connaître le rythme de l'émetteur plus facilement. donc هذوما ces codes ils permettent de se synchroniser plus rapidement. اللي فيهم une transition, au moins une transition par période de temps, ils permettent de se synchroniser plus rapidement pour l'envoi des données. تتذكروا أنه pour la synchronisation مثلا orientée caractère, on envoie des caractères de synchronisation avant de commencer d'envoyer les données نتاعي. هذا كود ديفيرنسيال، مانشستر ديفيرنسيال. مانشستر ديفيرنسيال هذا شي يقول كنشوفوا لو 1 سي كومون نغزلوا ال 1 هذا، ال 1 هذا وغزل ال 1 هذا. شنو الفرق؟ ما فهم لو 1 il n'est pas le même. كيفاش il est dessiné le 1؟ هذا اسمه مانشستر ديفيرنسيال. مانشستر ديفيرنسيال الاخر سي مانشستر وهذا مانشستر ديفيرنسيال. هذا l'encodage d'un bit
l'encodage d'un bit تغزر الزيرو هذا تغزر الزيرو هذا الزيرو هذا والزيرو هذا ils ne sont pas les mêmes اغزر الان هذا واغزر الان هذا ils ne sont pas les mêmes. شنو هي la règle qu'il y a في الديفيرونسيال انه l'encodage d'un bit à part les règles qu'on a l'encodage d'un bit dépend de ce qui a précédé. OK مثلا الزيرو وش يقول الزيرو الزيرو هنا الزيرو معناتها on ne change pas هنا في وسط la ligne le niveau que j'avais c'est celui-là وصلت هنا le niveau هنا j'ai un zéro le zéro il me dit pas de changement كمل في النيفو اللي كنت فيه ال1 c'est quoi يقول لي changement au milieu changement au milieu ال1 نعاود لي ريجل تاع هذا المانشستر ديفيرونسيال لو زيرو يقول لي فين تلقى لا ليني نتاعك الفولتاج اللي موجود في البريود هذيك ما تبدل شيء جي هنا او النيفو اللي دو ديبار تاعي نكمل حتى شيء الاش يقول لي وين تلقى النيفو نتاعك كمل حتى نص البريود وبدل الان الثاني هنا لقيت التنسيون هنا كمل حتى نص البريود وبدل يا اما نبدل du haut vers le bas ولا نبدل du bas vers le haut dépendamment du bit qui a précédé والزيرو pas de changement. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Oui, monsieur. J'attends les questions. Je ne peux m'apercevoir qu'il n'y a pas de... واحد كان وقت اللي vous posez des questions. عاود وما يسالش هذا خاطر il est particulier. سؤال monsieur. وي تفضل. عندنا من الأول 0 1 1 0 0 في الزيرو الوليد الثاني معناه اللي بعد الآن قعد الإتابة وبعديك لقى زيرو آخر اش بيطلع لفوق مسيو؟ هذا tu as raison هذا في هذا تحكي على هذا. أي هذا tu as raison il faut que je regarde معناتها هذه الديفينيسيون تاع الديفيرونسيال il faut que je regarde ونرجع لك معناتها la prochaine fois واضح avec la définition الصحيحة خاطر j'ai vu هنا انه الوحدة الخضراء هذه دونك لا ريجل هي بالنسبة للزيرو هي وين هنا بدا في الزيرو ما بداش في الوحدة الخضراء هذه اللي غلطت الدنيا هنا بدا دونك في الزيرو لا c'est pas ça il faut que je regarde la définition de Manchester différentiel خاطر il est particulier le signal اللي هنا il faut que je le et je te réponds la prochaine fois. D'accord, merci. Ok, Manchester différentiel il faut que je note ça. Manchester différentiel c'est quoi les اما هي اللي ريجل غلطين ماهيش هي معناتها حتى في الزيرو فما شانجمون اللي نعرفه انا بالنسبه للان سي شانجمون في الوسط بالنسبه للزيرو شانجمون ديبو مي خلينا ناخذ واحده صحيحه مع لا ديفينيسيون صحيحه هذا في الشيما هذا فما كيلك شوز كي ne marche pas. باهي الميلير هذا c'est un autre code هنا الميلير زاد كيف il faut que je vous donne معناتها deux transparents عندي مانشستر ديفيرونسيال وميلير à retravailler. Le répéteur donc هذا مانشستر ديفيرونسيال
والميلير on va les revoir la prochaine fois mercredi on va les revoir معناتها. Répéteur, c'est un équipement qui régénère le signal. C'est un équipement في الكوش physique qui agit في النيفو physique. كيف اسمه يدل عليه il permet de répéter le signal. D'après ce qu'il a reçu, il essaye des informations qu'il a reçues de le régénérer comme il était. S'il ne peut pas le faire, il ne va pas le faire. Ok? Donc, codage à 3 niveaux, des bipolaires simples. Et je vais l'enlever. Maintenant, à part le codage, l'internet, je vais les corriger. لكن ما عندناش وقت pour rectifier le Manchester différentiel ou Miller tout de suite. Maintenant, déformation des signaux. Il y a 3 types de déformation du signal. Il y a l'affaiblissement, يضعف signal, l'affaiblissement يضعف. Distorsion, où la forme est modifiée. Ou le bruit, c'est l'inverse de l'affaiblissement. Il aide un signal à signal. Ok, le bruit. Généralement, on utilise pour comparer le signal de départ au signal d'arrivée, on utilise une mesure en décibels qui est 10 log 10 de la puissance du signal source sur la puissance de destination. C'est un indicateur. Si la puissance source est égale à la puissance de destination, ou si la puissance de destination c'est pas la puissance qui forme une autre formule de puissance source sur puissance de destination, ou forme puissance 10 log 10 en décibels dans l'affaiblissement, puissance du signal sur la puissance du bruit. Et la puissance du signal, mais la formule que j'ai envie de mettre ici, c'est pas la source, une puissance du signal, la puissance du bruit. Si la puissance du signal, elle augmente suivant la force du signal par rapport au bruit. Plus le signal akbar من bruit, mieux c'est. Donc le rapport هذا يصغر وقت لي la puissance du bruit تكون أكبر ولا قد la puissance du signal. Donc on a un A très petit. Ok, elle est exprimée en décibels ou تسمى زاد gain, le gain, la formule de gain, où elle est utilisée les amplificateurs ou répéteurs pour générer le signal, ou pour si on calcule des seuils de puissance du signal sur puissance du bruit, si on perd, on dépasse un certain seuil, il faut amplifier ou répéter le signal. Et on va l'utiliser cette formule-là par la suite la capacité. Distorsion. Distorsion, هي قلنا ما changement معناتها نتاع le signal ما عادش changement هذا يجم يكون في l'amplitude ويجم يكون في الفاز. Un signal يكون d'une certaine amplitude هو بدا
La distorsion d'amplitude est kiff le bruit, ce qu'on appelle le bruit. C'est-à-dire que le signal, il zède un autre signal, et où le bruit, l'amplitude augmente. Ok, avec la distorsion d'amplitude. La distorsion de phase, le signal change de phase, il est grave. شنو تزاد معناتها نجموا نقراوه مي سي لا فاز شانج ما عادش نجموا نقراوه جمله السينيال هذه الديستورسيون دونك عندنا l'atténuation, l'affaiblissement ou l'atténuation, la distorsion ou le bruit. Mais le bruit, vous avez des catégories. Bruit blanc dans les agitations thermiques, les femmes des agitations thermiques dans les conducteurs. C'est des choses physiques ou l'envoi les signaux ou les par rapport à l'aspect thermique, une déformation qu'on appelle agitation thermique ou le bruit blanc ou le signal. والا bruit impulsif اللي قلنا كي يسترجعوا دي سينيو بارازيت اللي يجموا تبدا عندك برق يجم يكون ان موتور سور لو فيل الكتريك ولا على محطوط على الفيل يديفورم لو سينيال ولا ميم هذه الديافونيه هذيا lorsque il y a plusieurs câbles qui sont sur la même gaine ou qui sont proches l'un de l'autre. Il y a un phénomène il influence l'autre. C'est normal. La transmission de signal, elle génère un champ électromagnétique. Si les paires ou si le câble n'est pas shieldé, n'est pas bien protégé, il se peut qu'il y ait une diaphonie, l'un des câbles influe sur l'autre. Donc, juste à savoir, maintenant je vais ندخل زاد كيف les détails de ces types de déformations. Il y a l'affaiblissement, les trois types qui modifient les formes du signal. Il y a l'affaiblissement, la distorsion et le bruit. باش نبداو les calculs les formules. On a une formule qu'on appelle rapidité de modulation. Et la rapidité de modulation, c'est une mesure, rapidité de modulation, elle est mesurée, la mesure تاعها البعد. Le baud de la modulation c'est égal à 2 fois la bande passante d'un signal. La bande passante du signal, c'est égal à la fréquence max moins la fréquence min. C'est égal à 2 fois la rapidité de modulation. Lorsqu'on vous demande la rapidité de modulation, c'est 2 fois la bande passante. مثلا le téléphone عنده نحط هنا F max est égal à 1400 et F min est 300.
Donc pour le téléphone, la rapidité de modulation c'est 3400 moins 300 fois 2, 6200 baud ولا en minuscule qu'il faut 6200 baud. La rapidité de modulation يستعملوها comme indicateur de la capacité de transmission sur un support, sur un canal. ساعة معناتها يطلبوا la capacité ou la rapidité de modulation comme indicateur نتاع قداش نجموا نبعثوا من البيت par seconde. لكن les mesures هذوما mesurés en hertz les mesures pour la capacité ou la capacité maximale, qu'est-ce qu'on peut envoyer sur un canal? Ils sont donnés par une première formule, elle est Nyquist, la formule de Nyquist. Elle est calculée, c'est max bits par seconde. Qui fait chez les calculer la capacité maximale, qu'est-ce qu'on peut envoyer sur un support, c'est la rapidité de modulation maximale, R max, c'est 2 fois B, fois log 2 de V. Avec n est égal log 2 de V. نعاود هذه n égale log 2 de V شنو هي هذه شفناها وقت اللي حكينا على المودولاسيون. Le nombre de bits qu'on va envoyer dépend du nombre de formes du signal, ce qu'on appelle valence du signal. Donc, n égale log 2 de V. N, c'est le nombre de bits par période de temps, ou le V est la valence. نعاود نرجع لهنا. Donc, d'après Nyquist, ce qu'on peut envoyer sur un support est égal à 2bn. Je demande 2bn. 2 fois la bande passante fois nombre de bits par période de temps, qui est égal lui aussi à 2 fois b fois log 2 de v de la valence, qui est égal lui aussi, puisque 2b est la rapidité de modulation de b, donc c'est égal à R max fois log 2 de v, ou R max fois n. نزيدو نكملوا les possibilités الكل. متفقين؟ Ok, est-ce que je vais il est 15h57, la séance va se terminer, باش تقص الواحد. Je vous demanderai de réviser tout ça. مسيو Oui. ميساج تبعث لنا الكور هذا خاطر بدلت فيه انت تا. Et je vais chaque fois qu'il y a des changements, je vais le faire, Matt. D'accord, Je vais merci. le faire.
je vais le faire. اما اقراوا لي بالله معناتها تو كيف انا عندي فكروني على مانشستر ديفيرونسيال وميلير معناتها جو برون نوت و جو في دي شانجمون فور اي مزور معناتها دونك معناتها اقراو بالله باش نجموا نقدموا سينو اون بو با افونسي خاطر ما عنديش كونتاكت ديريكت باش نشوف شكون فهم وشكون ما فهمش وشنو جي با دو كونتاكت ديريكت مالوريزمون سي فهمت. دونك الجمعه الجايه نكمل مانشستر ديفيرونسيير وميلير ونشوف فو كيسيون والفوندردي نعملوا دي زيكزيرسيس ولا نعملوا ان اوتر كور ولا اون فافوار ولا حاسيلو جو في بروغرامي الفوندردي اوسي. مسيو معناها الجمعة الجاية باش نقراو 4 وجمعة زوز اي الاربعاء والجمعه ونهار الجمعة تي دي و تي بي. احنا وش نوصلوا معناتها هي تي دي معناتها سي اون سيونس دو تي دي كان معناتها نجمنا خاطر انا باش نعطي ان بروجي معناتها وانتم عندكم ابري لي فاكونس عندكم لي زيكزامان دونك حتى الريميز دو تي بي سي جوست جو في فو دوني معناتها كيسكو جو فو اما هو ماهوش يكون بعد الصلاة فهمت. فهمتك. لا خاطر مسيو في بالي كان مازلنا معناها ما احناش نقراوها سيونس نتاع التي دي نوليو نحطو فيها الكور وكهو. مو نخاف على البرشا يبدا برشا عليكم معناتها خاطر اذا كان نعمل سيونس دو كور اخرى معناتها باش ندخل في دي كالكول اوسي وانسي دو سويت واذا كان جي با الموان دو فوار معناتها كيفاش تخدموا ولا كيفاش واحد يولي برشا ان توكا جو في فوار. باهي مسيو. انا وكيفاش معناتها شنو هو لو كور واسكي سابريت وين سابريت با حسيلو واعطيوني دي زانتيراكسيون باش نفهم معناتها شنو هو اللي ماشي وشنو اللي مش ماشي. بور لو مومون سافا مسيو ماشي. اوكي عاودوا اقراوه الكور قبل السيونس تاع نهار اثنين معناتها دوني معناتها دي رومارك ولا اسكو فوز افي كومبري اسكو فو نافي با كومبري. داكا. اوكي هاي الى اللقاء. تو دو سويت نحطوا الكور هذا اللي عندي لا فيرسيون هذه نحطها نعوض بها لوتر فيرسيون. داكور ميرسي. باهي ميرسي مسيو. سلامة. 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 دايما مسيو. سلامة.